होंगे होगा। आ रहा है ग्लास में पानी लग गया। फोन खराब हो जाएगा। यही लास्ट है क्या? बहुत दूर है और भी लग जाएगा। अरे ना के बाबा प्लांट्स को क्या बोलते हैं भैया? ये फिंगर कोरल है। लिक्विड आपका दिख रहा है वाला? हाँ ये फिंगर कोरल है। फिंगर कोरल। हाँ फिंगर पे ऐसे रहता है। यूज लागल है ना ये सारा फिंगर कोरल है। दूसरा मोबाइल भी है। ये स्टार फिश ऑक्टोपस ये सब कुछ अरे इधर इसको बनी कर इधर अच्छा है क्या? इधर इससे अच्छा है कि इस एरिया पर वहाँ डीप कर रहा है। ग्लास फूल से वहाँ दिखेगा नहीं। 8-10 मिनट नॉर्मल डीप हो गया। ये बटरफ्लाई फिश है। कौन सा ये वो वाली बटरफ्लाई फिश? बड़ा फिश नहीं है इसमें। बड़ा फिश होता है मैम, पर साउंड से भग जाता है। साउंड से चिल्लाता है। ये ऑक्टोपस नहीं दिख रहा है, स्टार फिश। पानी वाला डब्बा हाथ से जोड़ दो। हाँ बघ आता पाणी. अरे बाबा ते ऊस ते त्याने काय नाही होणार आहे. कॅमेरावर पण लागणार नाही. ये फिंगर कोरल के डैड कोरल है. बाइट से पण आहे ना. ये फिंगर कोरल के डैड कोरल.
ये फिंगरप्रिंट फिश है, ठीक है जी। फिंगरप्रिंट फीमेल आता है। मेल फीमेल ये सारन फिश है, छोटी वाली है जो क्या सारन फिश। सारंग फिश सारंग फिश आता है చిన్న చిన్న ఫిష్ ఎక్కువ ఉన్నాయి రా ఇక్కడ. ये जेवरा फिश है, नीचे देखिए ब्लैक वाली। हाँ जेब्रा फिश ब्लैक कलर वाली ना सर्जन फिशर जैसा, वैसे हम लोग के ऊपर जो अलगी वगैरह आती है ना उसको हाँ। काफी रहती काफी है रहती है। साफ। ये देखिए जेवरा फिश। ये वाला हाँ वाह 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 వాళ్ళకి తెలిసినంత మనకు తెలియదు వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ये बिल्कुल करीब है ये मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है या नहीं तो हमको ऐसा दिख रहा 3-4 मीटर है। ज़्यादा डीप नहीं है ना और इसके ऊपर